ପୁରୀ ଆସିଛୁ କୋଣାର୍କ ପୁଣି ଆସିବୁନି। ହଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କୋଣାର୍କ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କୋଣାର୍କର କେମିତି କ'ଣ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲି। ତ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ 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 ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ଅଟୋରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଠି କାଜୁ ଗୁଡ଼ା ବି ଖୋଜୁଥିଲୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି ନା। ତ ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର ଏତେ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଲା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ। ବଟ୍ ହଁ ଆଗକୁ ମୋର ବହୁତ ସାରା କ୍ଲିପ୍ କଟିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେକି ଆମେ ଖରାବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲୁ। ଦେନ୍ ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର କୋଣାର୍କ, ତ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟାକି। ତ ଗଲୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ଅଳ୍ପ କରିଦେଲୁ। ବହୁତ ମାନେ ସେଠି ଆମ ପାଖରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରହିଛୁ। ନା ଆମେ ବସିକି ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାଟା ଯେଉଁ ମଜା ନା, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ଦିନ ଯାକ, ମାନେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ। ତ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ ତା ବାବା ପାଖରେ ଆଉ ସ୍ୱାତି ତାଙ୍କ ବାବା ପାଖରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା କାଖ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଗାଇସ୍। ଏତେ ଭିଡ଼ ବାପରେ ବାପ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ବୋଧେ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲୁ। ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। सो गाइस ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍। ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ୟାର ଜିନିଷ, ମାହୋଲ ମାନେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବି ୟା ବିଷୟରେ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ସେଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଯେବେ ବି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ର ହାୟର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସବୁଯାକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ତ ଆଗକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆମେ ପାଖକୁ ବି ମାନେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି।
more for the solution that inside more हे बाटली दे इकडे सो गाइस फाइनली पळे आसलु घर को एंड जो देखिले क्लिप्स गुड़ा जोटा कि मोर सबू जाक कटि जाइए जोटा हूँ आम फेरला बेलू भी केते गुड़ा क्लिप मोर कटि जाइए जोटा आम रिटर्न करतलु आ खाइलु कराले भात डाली गोटे आलू भर्ता मिक्स तरकारी गोटे थिला माने जोटा घांट टाइप रो आ मु खाइतली चिकेन आ समस्त खाइतले माछ बापा पूरा सादा खाइतले ता सहित पापड़ थिला तो एतिक आम खाई कलु ददे घर को जोटा कि मो बड़ापा शशुर घर को तो बड़ापा शशुर बहुत सीरीयस होते से टाइम रे तो मुझे बहुत पचर क्लिपटा सुट कर जो थे कि बहुत बैड न्यूज अच्छे आपण मैंने आग को देखिले जानीपर बहुत ही बैड न्यूज तो आम गलु देखालु ददे एत एक्टिव नहांती जमती थिले तापर आम पळे आसलु नानी घर भी जाइए सब मु रेकर्डिंग करी बट केमती कौन है कि कटि ही जाइए सब वीडियोस गुड़ा तो सही तरक ददी हमको चिन्ह पाले फर्स्ट चिन्ह पाले नेक्स्ट 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 किसी समय पर आम रहा ददी चिन्ह पाले आम 3 जन को 4 जन को माने आम दी बहु आ दी पुओं को बहुत कथा कहीकि भी जाइछंदी तो सी आ दुनिया नहांती आमे 10 दिन आज की हे गला 11 दिन लाणी आम घर के खुशी ही नहीं आ कह गले जेहेतु बड़ापा शशुर मोर थे आमे सहित बहुत क्लोज थिलु तो मु 10 दिन माने से पूरा नुआ वर्ष दिन ही चली जाइए नुआ वर्ष दिन इवनिंग रे चली गले 4 बजे को 5 मिनट थी से चली जाइए तो आज तो आसिक 11 तारीख है माने 11 दिन हो गलानी तो मुझे किसी भी वीडियो शूट करनी सत कथा 10 दिन जस्ट हल्का हल्का टिके जस्ट मुझे जो कर्म ये होता कारण मोर हिम्मत ही होनी कि शूट करी यही टाइम रे शूट कर मत कहीं ठीक लगुनि तो आपण मैंने गोटे सर्ट रे देखी थे केमती मोर एट भी हाई बटन लगेदेवी सर्ट रे मो बड़ा बाबा केमती कौन चल जाइए तो देखिए तो आपण मानक ये ब्लॉग जब भल लगे देन प्लीज लाइक करदे शेयर करदे सब्सक्राइब करदे और पाखे बेल आइकन प्रेस करदे जहाँ फल मुझे वीडियोस पकेबे अपन नोटिफिकेशन जीव तो आज मैं बाय बाय लव यू ओम साई राम।